Dobar dan i pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju, a danas na repertoaru imamo nešto što nemamo baš često, a to su mali motori, a ovoga puta imamo Rieju, to je Riehu Aventura 300 Rally, podsjeća jako na Hondu CRF 300 Rally naravno, i to je otprilike to, samo što ovdje dobijemo malo jači ovjes. Za vas koji ne znate, Riehu je poznat u enduro i extreme enduro svijetu. Čak su i u nekakvom vrhu. Prvenstvo Hrvatske vozi jedan naš dečko i sa Riehu on je stvarno ostvario vrhunske rezultate. Također mislim da će ovo biti pun pogodak i jako zabavno izgleda. A emisiju nam je omogućila Zlatna moto iz Poreča, tako brzo ako vas zanima dole u opis videa na link. Dakle, radi se o jednocilindričnom motoru 300 kubika, 33,5 konjske snage, što morate priznati nije loše za ovako malu zapremninu. 27 Nm okretnog momenta, 6 brzina i vjerovatno će biti jako zabavan za vozit, pogotovo na off-road. Mašinu proizvodi Loncin, kao što proizvodi i za BMW i za Vogue i tako dalje, tako da mašina je pouzdana. A što se tiče zapremnine rezervara, šta mislite koliko ovdje stane? 21 litra, šta za 300 kubika znači da morate ići doslovno na kraj svita. Jako zanimljiv motor za put. Naravno u njega dolazi mala cijena. Ovaj displej je savršen, ali do toga ćemo doći uskoro. Što se tiče njegove mase, sa svim tekućinama ima oko 150 kg, šta i nije pozamašno. Ali ono što bi nekome mogao biti problem je visina sjedenja koja iznosi 90 skoro centimetara, dakle 89 centimetara, i to je dosta visoko. Evo ja sam sad tako reći full izdužen. Položaj vožnje će biti zanimljiv, pogotovo još kad budemo išli malo na off-road. Ja nisam profesionalni off-road vozač, ali zanima me za mene nekog laika koliko će mi biti teško se samo i voziti sa njim. Motor također ima pletena kočijena crijeva, dvokanalni ABS kojeg možemo isključiti, što je za off-road super. Dakle, ovo bi treba biti nekakav fun bike, a ja vjerujem da će i biti tako. Što se tiče kola, naprijed je 21, straga 18, to često vidimo na enduru, tu veličinu kola, tako da definitivno bit će zanimljivo. SZC full podesivi naprijed i natrag, što je jako zanimljivo jer to nije baš budžet ovjes i to mi se jako sviđa, kao i kočnice isto SZC. Ekran izgleda jako zanimljivo i baš je super. I već imamo unutra u njihovu aplikaciju što se tiče navigacije, tako da to je super svima onima koji voze off-road naravno. A također ovdje imate i ovu USB utičnicu i motor sam po sebi meni izgleda jako fora. A ja nemam šta drugo nego prestati s pričom i idemo se malo provozati. Pa vidi, to će biti. Ovi motori su meni uvijek bili fora zato što teško se sad navikne na ovaj položaj sidenja. Mislim, ovdje
udobnost i nije toliko bitna za duže puteve, zato što kad se vozite na ovakvom motoru, ali ima i dobar zvukić, kad se vozite na ovakvom motoru većinom stojite gore na nogama, jer naravno samim time vam je puno lakše na off-roadu se voziti. Motor je baš lipo visok, displej mi je baš fantastičan, nisam probao, iako imam tu CarBit aplikaciju, uglavnom ništa, vi na toj tu aplikaciji vi tu na toj aplikaciji možete doslovno svašta. Ovo je baš por. Ali sad mi je to malo komplicirano sad za spajat. I nisam niti obučen za off-road, ali nema veze, moram ići malo vidjeti kako se ovo vozi. Mislim, veliki motori su stvarno super, ali zašto ja uopće volim ove male zapremnine? Jer su zabavni i nema iznenađenja, lako se može upravljati s njima. Nećemo ići klasično ruton, nego sam imao nešto drugo na umu. Ali čak i ovako za po gradu vozit, ovaj motor je jako zabavno. Znači ono, bilo da hoćeš ići po krug na posao s posla, ne troši ništa, a opet je nekako zabavan i za između auta i tako dalje, iako su mu kola naravno za off-road. Čak ima i pristojnu snagu 33,5 konja za ovako nekakvu gradsku i urbanu sredinu, super. A ako se voliš otići negdje i provozat vikendom, izgubiti 3-4 sata, subotom za malo otići u brdo, mislim da je super. Kočnice odlične, morali testirati. Mislim da je ovo sasvim pristojno, a usput mu se čuje pre smiješno. Ali ovjes mu je bolesno dobar. I to se meni sviđa kod ovakvih motora, jer ovi enduro motori imaju dosta skuplje ovjese. Imaju dosta skuplje ovjese nego ovi cestovni motori. Znači nekad znaju ovjesi po 5-6 tisuća eura vrijedit na ovakvim motorima. Sad mi je malo otpala straga kamera, ali nema veze. Ajmo sad vidjeti šta kaže na off-roadu. Fora. Zanimljivo. Super je šta mi ko početnik uljeva dosta povjerenja. Ne znam sad, aha. Kao pleše, ali ovjes odrađuje svoj posao. Malo je reći fantastično. Evo sad da vidimo, ovdje ima mali kao skokić, opa.
Offroad je stvarno zabavan, još je ovo lagan motor i možeš ga doslovno kontrolirati kako god hoćeš. I to je meni jedna velika prednost, pogotovo ako ovako tvrd makadam. Ovdje si gospodin čovjek. Opala. Malo sam izletio. Zato što se, kad mi dođe ovako zavoj, malo se ukipim kad mi dođe zavoj, zato što jednostavno nisam naučio skreća tako s motorom. I onda mi se još zamrzne ono pogled pa ispadnem glup. Ali kao što vidite, motor, fantazija za ovakve stvari. Znači, baš ga je cool vozit. Honda, iako je premium brand, moram priznat da jednostavno ovjes nije baš ovako dobar. To mi morate vjerovat, jer sjećate se kad smo testirali CRF-a 300 Rally, on ima budžet ovjes, naravno sve to prethodi i cijena, dok ovdje za 5000 mislim da je uopće i suludo govorit da dobiješ malo bolje opremljen motor sa 20 litara. CRF ja mislim ima 13 ili čak možda i manje, ne mogu se sad sjetiti točno. Tako da definitivno i to ima svoju ulogu. Znači, ovo je neka mješavina između enduro i trail bajka. Poanta je samo da se pogled ovdje ne smrzne, jer onda koji malo prije odeš ovako u šipraž je, jer opet ponavljam, ja nisam nekakav off-road vozač, ali definitivno motor može istrpiti sve i svašta. Šta ja kažem, motori trpe svakakve budale. Opa. Opa. Je, zabavan je stvarno. To se meni uvijek sviđalo kod ovih malih motora. Jer nekako ono, možeš ga iskoristiti, a opet se osjećaš dobro kad ga koristiš. E sad neko će reći ono da njemu to možda i nije baš. Cool. Ja mislim da ovi motor 10 dana u mene da bi ja čuda sa njim činio. I evo nas natrag na cesti. Definitivno osjeti se kako su ga dobro napravili za off-road. Mislim da tu stvarno nema šta reći, vibracije od jednog cilindra. To je nekako i bilo za očekivati, tako da to se nećemo nešto previše žaliti. Jer na kraju opet za jedan cilindar vibracije jednostavno moraju postojati. Ali lijepo on ide i po zavojima. Ovako i za cestu, za nekakvu laganiju vožnju. Sasvim solidan motor. I da, bez obzira na sve, sviđa mi se zato što za 5000, to jest malo manje od 5000 eura, za manje od 5000 eura dobiješ vrhunski motor koji mi je po dosta segmenata, od rezervara
i tako ti stvari puno bolji od onoga relija Honda CRF-a, zato što Honda CRF reli morate razumjeti da ona ima onaj neki balavi ovjes, a ovdje tog balavog ovjesa nema, znači ona čili nekako ono ko da sam, ne znam, ja na trampolinu pa non stop upada, izdiže, ovdje toga nema. Ovdje je ovjes čvrst, a opet sa druge strane, iako ima tu čvrstinu, dosta je udoban. I još zamislite kad bi se još poigra sa štelanem ovjesa, to bi bilo divota. Di recimo Honda ima nekakav običan ovjes, šta je naravno mana. A vidite ovo, sad vi ovdje se hoćete popet vamo na trotoar. I kao šta vidite ovdje možete namištati ABS i sve to. Šta je ono meni dosta dobro jer ima onaj lijep ekran, a CRF ima onaj starinski šta je po meni bez veze ako pričamo o premium brendu i koji košta više nego ovo. Tako da definitivno, kao što sam vam i bija reka, neće proći dugo. Šta volim ovaj, da se ABS isključi. A ovo je baš pravi off-road ABS. Dobro je da ovo nisam probao na off-roadu, jer ja ne znam ja to reagirati. Uglavnom kad pritisnete stražnju kočnicu, vama se ono neko vrijeme zanosi i ok, je 33,5 konja, za izvuć vas sa neki teži off-road definitivno bi treba malo jači agregat, ali čak i bez toga mislim da je ovo dosta dobro. Evo smo došli do kraja i još jedne recenzije. Nadam se da vam je bilo jednako zabavno kao i meni, jer definitivno ja se stvarno zabavija. Mali je motorić, lagan za upravljanje, stvarno, pogotovo i na off. Iako ja nisam neki baš off-road vozač, ali mi je bilo zabavno, što znači da bilo kome ko ulazi u ovaj svijet bit će mu lagan za baratanje. Super mi je što se može isključiti ABS. Također još jedna od pozitivnih strana je što Rieju, to jest Rieju, španjolska tradicija, traje već jako dugo, tako da brend ima nekakvu pozadinu, nije ništa novo, šta već nije testirano ili nešto tako slično, tako da po meni jako dobra kupnja. Za 4990 eura mislim da ne znam šta ćete kupiti ovako jako zabavno. Probao sam i Hondu CRF 300, međutim nema premium ovjes koji bi trebao biti za off-road i tako dalje. Znači, ovo vamo reći unaprijeđeno sve ono što bi radio na CRF-u, još je CRF u startu skuplji, tako da ako važete sa novcem, definitivno ovo je puno veća isplativost. Naravno, ko voli Hondu kupit će Hondu. Visina od 89 cm je i dalje premalo visoko za većinu vozača, za mene ne, meni je taman, ali puno nižih vozača koji bi htjeli voziti off-road će se tu naći u malome problemčiću. Snaga od 33 konja dovoljna, međutim ako ćete voziti nekakav teži off-road ipak bi trebala biti malo jača, iako je meni i ovo previše, ali za nekoga ko je malo napredniji definitivno će tražiti malo snažniji agregat. A također ovo može biti motor za svaki dan, vibracije su prisutne, zaštita od vjetra nije nekakva, jedan cilindar, vibracije moraju postojati, malo to iritira, kočnice meni su bile ok. Sad kad se napuni punih 21 litru, pošto je dosta motor visok, onda se osjeti malo ta težina jer je dosta visoko. Tako da možda da je to nešto malo, ajmo reći, otišlo malo više dole, da mu se spustila težina, ali onda ne bi bio kao taj trail bike. Za nekoga kome treba motor i za svaki dan i za otići se vikendom par sati provozat negdje u brdo, mislim da je ovo savršena stvar. Kočnice rade dobar svoj posao, ima čak i štafne za suvozača,
samo ne znam baš dokle bi sa suvozače na off-road uspjeli. Definitivno od svih rjehova koje sam do sada probao, ovo mi je definitivno best buy i ono što se meni najviše svidilo. I sam je ovaj TFT display, tako da on je zaslužio visoku 4,5 od 5, jer stvarno je kompaktan mal, 4990 eura. Cijena je smiješna za sve ono što dobiješ, ima još ugrađene karte, navigaciju, sve i screen mirroring. Tako da mislim da ovo je jedna jako dobra kupnja. A vama hvala na pozornosti. Ne zaboravite posjetiti ST Moto web shop i Zlatna moto dole u opisu videa. A mi se vidimo sljedeći put. Pozdrav!